Guys, tikad to kami ha Southern Leyte. Tas we decided to choose the road going to Agas-Agas. So yan, naadi kita yan Agas-Agas guys. It waray pa makakadi for so many years or so, for so many months. Amoy ni ititsura right Agas-Agas as of this very moment. So makato kita dito ituan na. Makato kita dito. Waray pa. Makato kita dito tulay nera. Anamlas kapag ka di, if I'm not mistaken, luminog agto nga atik didi. Mutigang kami dito ang tulay. Dumiretso kami dahil nga dito take shelter. Pero hopefully yan na, simba ko lang. Dapat maupay kung di rin na lang, di rin man ko. Nga let's go, let's go. Tara. Hirap Inon maglakad. Hira. Hi kami nga hidade. Hindi naman ang number 2. Ha? Ano ka nang number 2? Hira man nagpili ni. Ginagawang ka ni Daddy Alvin? 11 man niya. Ginagawang ka ni Daddy Alvin ano? Di, ready nga uniform. 11 niya. Ano? 11. Okay naman ito, number 9 din ah. Ang taga Didiha Southern Leyte. Wow. Anam senior. Alang man kamit magpasig-unot ng number. So. Oh. Paubos ba ini? Proceed to the route. Niyan hulat. We're going to Good afternoon. Hello. Proceed to the route. Hulat. Yung papabalik kita. Kanamdam ka. Hey, Mr. D! Walang Lumino. ino. Huwag ka sa pumalakad to be out. To be happy. Huwag ka sa pumalakad. Oo. Wow. Ano na, we're here. Yeah. The Tulay. It's scary. Yeah. Yeah, okay na. Tara. Be careful ah. Oo. Be careful with your phone. Yeah, kailarom. Hindi na lang ito ba? Ito kita't may yelo. I don't lie. Talan mo ko pwede. It's the 360 kaya ba bataktak. Don't know what to do. Yo, kailarom. Itbog, itbagat nakiw ah. Lagi. Mahala o how. Gusto ko kad kumadto pa kadto pero kay mairayon na. So we will just stay here at this yellow fence. Tapos papakita ko kayo kung what's happening. So no stopping anytime. No stopping anytime. O, nila kita. Huwag na tayong pumunta doon. Yawa na mangurog taktil. So guys, no? Isang gala. Just don't want to be there. Naninindog takbarahibo. Yawa kaila. Ilarom. Yawa na patin. Uy, bayan mo ulog tim cellphone na.
Ay, pakalasi siya. Oo, yan. Yan. Magayagyok. O kaya diyok, Magkaya- Didi. Tara. Nangungontak din. Kaya diyok. Kaya joke. Nah, Kami balik na kanina kita. kabila ito mo. Kanina kabila. Sarap na. Ah, Yun na guys, balik na kita to. Amulan kay to. makaya diyok. Pero look nangungurog taktil. Hala, din kita ting stand. Tapos nga to kita kita. Ano? Nga, di. Nga, di giyap. Tapos, ikaw to ilara. Oh my God. Ay, shit. Papakaot na lang kita yun eh. Kakulba. Guys, balik na kita nga to. Biyahe pa kita. Pero pagka oras at biyahe, mga 1 hour pa.